Okey, izinkan saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada semua follower Tegar Smart Saham. Okey, hari ini 20 November Jumaat. Okey, kita akan start dengan tajuk kita pada malam ini iaitu Trend Following Strategy. Okey. So first off, apa itu trend following? Okay, trend following ialah trading style. In fact, kalau you nak invest pun boleh. Okay, attempts to capture gains through the analysis of an asset momentum in particular direction. So direction ni dia ada dua. Okay, dalam trend following. Okay, satu ialah uptrend dan lagi satu ialah downtrend. Jadi apakah uptrend dan apakah downtrend ni? Okay, downtrend ni characterized by higher low and higher high. Okay, kalau dah belajar, kalau dah tengok kelas saya sebelum ni untuk trend and consolidation. Okay, saya ada tunjuk macam mana uptrend dan juga macam mana downtrend. Okay, dan ada lagi satu ialah ranging. Tapi untuk ranging kita tak boleh pakai strategi trend following. So bila uptrend, okay, kita akan masuk dalam long position ataupun buy. Okay, dan bila downtrend, okay, kita akan short position. Tapi dalam bursa tak boleh lah short. Right? Okay, untuk trend following strategy, okay, ada macam-macam strategi. Boleh guna indicator, boleh guna price action, okay. Dan untuk setiap strategi dia ada stop loss dia sendiri untuk manage the risk. Dan trend following strategy ataupun indicator yang paling famous ialah moving average. Okay, so topik malam ni kita banyak akan sentuh on moving average, different type of moving average, then signal untuk buy and sell using moving average indicator. Okay, a widely used mechanical technical indicator. Okay, apa itu mechanical indicator? So basically indicator dia ada dua jenis. Satu mechanical, satu lagi subjective judgment seperti chart pattern. Okay, dan satu lagi ialah mechanical di mana dia ada kiraan dia untuk jadikan indikator tersebut lah. Dan moving average ni dia bagi average value untuk price, okay, over a chosen time period. So kita ada 200 hari, 50 hari, 20 jam dan sebagainya. So basically kita boleh set sendiri moving average apa yang kita nak pakai. Selalunya okay, 200, 50 dan 20 hari. Contoh kat sini 20 hari punya moving average, okay, on the KLCI closing price, okay, akan represent, okay, average harga tutup untuk tempoh 4 minggu. So sebulan lah. Kemudian untuk 10 hari punya moving average, okay, value close untuk 10 candle tu akan ditambah kemudian dibahagi dengan 10. So macam tu dia dapat moving average punya point. Alright. Dan ia bergerak sebab apa? Each new time period the value will change. So ini adalah contoh FBM KLCI dengan 20 hari punya simple moving average. Okay, so price kat sini ialah, okay, candle tutup yang ini campur yang ke belakang ni, totalnya ada 20 dibahagi dengan 20. So itulah maksud dia
uh, itulah point untuk 20 hari moving average di sini. Okay. Alright. So ini 50 hari punya moving average. Okay. Dan seperti yang saya cakap tadi, okay, kita akan tengok dalam pelbagai jenis moving average. Okay, yang biasa ataupun yang popular orang pakai ialah simple moving average. Yang kedua, weighted moving average. Yang ketiga, exponentially moving average. Dan yang keempat ni moving average, tapi kita gabungkan 2 ataupun 3 moving average untuk dijadikan buy ataupun sell signal. Okay. Dan envelope technique dan juga Bollinger Band ialah moving average juga, tapi kita tak sentuh lah hari ni. Okay, just nak tunjuk different types of moving average yang ada. Okay, the pros and cons of moving average. Okay, setiap indikator ataupun setiap strategi mesti dia ada kelebihan dan kekurangan dia. Okay, moving average ni memang sangat baguslah in a trending market. Cumanya, ia mungkin lambat. Okay, bukan mungkin lambat lah, memang lambat pun. Okay, good at helping to run profit. Okay, sebab apa kita stick dengan trend, selagi sell signal tu tak keluar, kita still in the market. Okay, poor in sideways range bound market. Okay, sebab apa you akan tengok nanti, saya bagi contoh. Okay, bila di sideways ataupun ranging, okay, moving average tu dia jadi rapat sangat dan dia akan keluarkan buy and sell signal banyak kali. And then yang keempat, can be slow at signaling reversal. So kadang-kadang kita dah untung, tiba-tiba dia reverse, tapi moving average tak bagi sell signal lagi. So apa yang kita dah gain, okay, sebelum tu tak adalah banyak sangat profit. Right, so far so good. Sebelum kita move on dengan simple moving average, okay, ada soalan? Delay sikit kat sini, so saya tunggu soalan ya. So kalau good, kata good, okay, so that kita boleh move on. Kalau tak ada soalan, komen sikit. Okay, macam tak ada soalan, tak apa, saya teruskan. A simple moving average, okay, the first one, okay, all prices are given an equal weight. Alright, so closing price are typically used, but can use high, low, open or some calculation based price. So normally orang akan guna close price saja, nak guna high, low pun boleh. Okay, dan untuk simple moving average dia ialah straightforward calculation seperti yang saya bagi tahu tadi. 10 hari punya close kita tambahkan dan dibahagi dengan 10. Itu sahaja, quite simple. Alright, yep. This one is 20-day simple moving average. Okay, so as you can see, okay, 20-day ni ialah cepat punya moving average sebab dia 20 hari ya, kalau comparekan dengan 50 ataupun 200. So dia punya line tu dekat dengan candlestick dia. Okay,
Dan yang kedua, okay, yang kedua weighted moving average. Okay, untuk ni ialah more weight is given to the more recent price in the series. Okay, sebagai contoh 10 hari punya weighted moving average. Macam mana cara kira dia? Okay, untuk hari yang ke-10, harga close dia didarab dengan 10. Untuk hari yang ke-9, harga close dia didarab dengan 9. Untuk hari yang ke-8, harga close dia didarab dengan 8. Dan sebagainya. So, the total is then divided by the sum of the multiplier. Okay, untuk contoh ni ialah 55 bahagilah 55. Okay. Dan ini ialah 20 hari punya weighted moving average. So, lagi rapat daripada 20 hari simple moving average. Lagi dekat candlestick tu. Dan yang ketiga ialah exponentially moving average. Sama juga dengan weighted moving average, dia akan lebih berat kepada recent punya close price ataupun price data. Arguably, the better MA as it takes into account all price date, although still only puts little weight on the older data in the series. Okay, dan kita akan tengok. Ini ialah 20 hari punya exponential moving average. Okay, kita dah tahu okay, type of moving average. Okay, kita belum masuk lagi how to buy and sell using moving average. Ini ialah 3 moving average yang dikomparekan. Okay, saya bagi contoh kat sini. Okay, closing price. Okay, untuk candle ialah 12, 10, 11, 13 dan juga 10. Untuk simple moving average dapat 11.2. Untuk weighted moving average value 11.13 dan exponential moving average ialah 10.73. Dan ini dia bila kita kita lukis. Alamak, mungkin 9 tu macam salah. Dan kita boleh lukis ketiga-tiga 20 hari punya moving average, kita akan dapat weighted dan exponential, okay, will usually attract the price more closely. Itulah dia. So tak banyak beza sebenarnya, tak banyak beza. Dan saya sendiri pun hanya pakai simple moving average sahaja. Alright. Okay. So the effect of the chosen time period, shorter moving average, okay, contohnya 10 hari will track the price closer. Longer moving average, contohnya 100 hari, will fit the price data less closely, jauh sikit daripada candle. That is why many use a combination of longer and shorter moving average to analyze and varying trends in the market. So, selalunya orang tak guna satu je, tapi a combination. Dan combination tu ialah shorter dan juga longer moving average. Okay, boleh nampak? 20 tu ialah yang warna biru. 50 hari ialah yang warna kuning. Dan 200 ialah yang warna merah. Okay, kita boleh nampak shorter moving average 20 dia dekat dengan candle. Dan 200 moving average dia lebih jauh daripada candle. Okay, so far so good. So kita akan masuk kepada topik berikutnya, menggunakan moving average untuk buy and sell signal. Ada apa-apa soalan sebelum saya move on dengan next topic?
Okay, kalau good, say good. Delay betul bila pakai OBS ni. Alright, Hisham Razali, thank you. Alright, kita move on. Okay, a buy signal is generated when the price move up through the moving average. A sell signal bila price tu jatuh. Dan moving average ni juga boleh digunakan sebagai support and resistance. Dan dia jadi macam dynamic punya trend line. Okay, so some will wait for the MA to be penetrated by a certain amount. Okay, selalunya bila dia cross tu orang tak terus beli ataupun jual lah. Okay, selalunya for me I will wait for the candle to close untuk one day punya sehari punya candle lah. Dan ada juga yang menggunakan a certain percentage ataupun amount, sebagai contoh 2 to 3%. Okay, before considering that buy ataupun sell signal itu adalah valid. Alright, so ini dia 50 hari punya moving average. So kita boleh nampak, alright, macam ni. Okay, dia tutup dekat atas. Okay, dan itu ialah consider a valid punya buy signal. Kemudian kita boleh nampak dekat sini yang kedua. Okay, price tu tutup di bawah 50 moving average dan consider a good sell signal. Dan yang ketiga, kita boleh dapat lagi satu buy signal. Okay, bila price yang bukannya hijau ni yang merah ni, yang kecil ni. So dia close di atas, consider a good buy signal again. Alright, dan ini adalah contoh moving average providing support. Okay, ini ialah 50 punya. Okay, counter euro holding. Okay, dekat sini dia macam nak kena ya. Ini pun boleh consider buy juga. Dan ini pun ada juga. Dan dekat sini pun ada. Okay, 3 kali dia bagi buy. Lepas tu dia tak ada dah kena, dia terus naik, tak menunggu. Aduh. Okay, siapa yang faham tu fahamlah. Tak menunggu lagi. Dah banyak kali dah dia bagi buy signal, tak beli-beli juga. Last dia terbang. Okay. So, ini ialah moving average whipsaw in a sideway market. So, macam saya cakap tadi, in a range market, moving average will be less useful. Sebab apa? Ini sekejap dia bagi buy, lepas tu dia sell, sekejap dia buy, lepas tu dia sell. Katakanlah you buy dekat sini kan, okay, you boleh sell kat sini, tapi mungkin you sell dekat sini, okay, sebab dia cross balik. Okay, dan kalau buy dekat sini, mungkin close kat sini, mungkin you break even je. Okay, sebab apa? Tengok ni, dia dekat sangat. Alright. Dan moving average ni seperti yang saya tunjuk tadi is much better in trending market. Okay, but you have to identify lah whether the market tu nak trend ataupun nak range. Okay. So the next one, tadi kita gunakan satu sahaja, okay, moving average sebagai buy and sell signal. Untuk the moving average crossover, kita akan pakai dua moving average untuk generate signal. Okay, tak kira buy ataupun sell. So, dia punya method dia ialah bila a shorter moving average jatuh ke bawah longer moving average. So, ini adalah sell signal. Dan bila shorter moving average, okay, dia naik ke atas longer moving average, dan ini ialah buy signal.
If both moving average are moving in the same direction as the signal, this is thought to be a better overall signal. So maknanya shorter moving average naik dan longer moving average pun naik dan dia cross. Okay, dan dia cross, dia akan bagi signal yang lebih bagus. Okay, dan kelebihan pakai dua moving average, dia boleh filter out noise daripada pakai satu moving average. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Okay, dekat sini jangan hirau lah yang ni ya. Yang ni ialah ranging punya market. Alright, kita tengok bila short moving average dia jatuh ke bawah longer moving average dekat sini. Ini ialah sell signal dan kita dapat buy signal bila a short moving average dia naik ke atas longer moving average. Okay, dan kita sell balik bila short moving average jatuh, okay, ataupun cross longer moving average, dan lagi sekali buy signal di hujung sini. Okay, so November ini KLCI, okay, baru je ni. So kita boleh nampak longer moving average naik ke atas, shorter moving average naik ke atas. So, better overall signal. Okay, macam ni is not a better overall signal sebab apa longer moving average dia naik ke atas dan shorter jatuh ke bawah. Alright. So, tadi ialah dua moving average, okay, crossover. So, kekurangan dia untuk strategi tadi ialah we are always in the market. Okay, kalau you tengok tadi, kalau kita tak jual, kita beli. Kalau kita tak beli, kita jual. Betul tak? Okay, tapi dengan menggunakan dengan twist sedikit, kita boleh improve kita punya strategi. Macam mana kita nak improve? If the price move through the short-term moving average in the opposite direction of the current position, this can be used to close position. If the price continue to move through the longer-term position, this could be taken as a signal to initiate a new position against the two moving average existing signal. Korang faham ke ni? Ayat 2 ni. Abu Haura, naik tak turun? Apa yang naik tak turun tu? Okay. Kalau tak faham ayat 2 ni, kita tengok contoh je lah, senang. Okay. So, okay, kita akan tengok short moving average dulu, which is 20 hari. Okay. Dia close di bawah price ni. Dan ini jadikan sebagai sell signal. Okay, dan bila short moving average, okay, dia cross candle, ini boleh jadi sebagai kita close kita punya short position. Alright, but untuk bursa kita tak boleh short lah. Okay, dan bila longer moving average dia naik, okay, dia cross candle, dan ini baru kita buat buy position. Faham tak? So kita punya kalau strategi sebelum tadi, kita dah jual sini, kita dah beli dah kat sini. Okay, kita jual sini, kita beli kat sini. Lepas tu kita jual dan kita short balik di sini. So sekarang ni dia ada time, okay, time frame whereby we are not in the market. Okay, kita dah sell kat sini, kita tunggu for the longer moving average untuk cross the candle, baru kita cross the shorter moving average, baru kita buy, dan kemudian shorter moving average, the cross candle, baru kita close position. Okay, dan lagi sekali untuk short punya position, okay, kita tengok shorter moving average, dan bila dekat sini baru kita close our short position, dan ada sedikit time dekat situ whereby kita masuk balik untuk buy, untuk long position.
So far so good tak untuk moving average crossover with a twist ni? Hmm? Ada yang tak faham boleh tulis. Okay, Abu Haura, cat tadi beli signal je, signal sell tiada. Cat mana tu? Yang MA crossover with a twist ke? Okay, cuma crossover ni with a twist agak complicated sikit. Okay, beza dia dengan moving average yang sebelum tadi, okay, Abu Haura, senang je. Yang sebelum tadi, yang ini ialah sell. Okay, okay, lepas tu kita close kita punya short position, lepas tu kita buy. Okay, lepas tu bila cross lagi sekali baru kita close kita punya buy position tu, lepas tu kita sell balik. Dan kat sini ialah kita close kita punya short position dan kita buy balik. Yang inilah moving average crossover system. Senang je, sell buy sell buy. Itu je beza dia. So untuk twist ni untuk twist ni lain sikit. Alright. So far so good. Dan ada lagi satu popular punya moving average crossover ialah the dead cross and the golden cross. Okay. Dead cross only take place bila shorter MA cross down through the already falling longer term moving average. So ini dipanggil dead cross punya sell signal. Dan golden cross ialah vice versa apa untuk dead cross, shorter moving average. Okay, dia cross over longer moving average. This is the golden cross. Dan selalunya untuk golden cross, shorter moving average orang akan pakai 50 hari dan untuk longer moving average 200. Walaupun ada sesetengah buku technical analyst, dia cakap asalkan asalkan short moving average cross long moving average itu dah diconsider buy signal, tapi selalunya yang popular ialah short moving average 50 hari dan long moving average 200 hari. Okay, Abu Haura, kalau tak faham lagi nanti kita sesi soal jawab. Saya akan tengok balik slide. Just identify bagi tahu tajuk yang mana lah. Alright, this is the dead cross and the golden cross. So macam ni kita ada 50 moving average yang warna biru dan juga 200 moving average yang warna merah. Okay. So nampak ni 50 moving average, dia cross down 200. Okay, enter your short position. Alright. Dan sampailah sini. Baru dia cross over balik dan ini ialah our buy signal. Okay. Simple je kan? Tengok. So the dead cross and the golden cross ni dia bagi kita signal for a long term view. Okay, sebab apa 200 ialah a long moving average. Okay. Dan ada juga sesetengah trader dia pakai 3 moving average instead of 2. So macam mana nak pakai 3 moving average? Ialah bila ketiga-tiga line cross each other. So macam itulah. So ini ialah 3 moving average 20, 50 dan juga 100. So dekat sini sell, dekat sini baru buy.
punyalah dia dah naik banyak, baru buy. Okay. Alright. Dan kat sini, kalau dia cross, baru buy balik. Okay. So, signal untuk buy, untuk 3 moving average, lagi lambat. Cumanya, lagi long term lah untuk 3 moving average ni. Oh, sekejap saja. Cepat Okey, sebelum kita pergi summary, kita jawab dululah soalan Abu Haura ni. Yang mana tadi tu Abu Haura? Yang crossover ni ke? So, sebelum saya menunggu soalan Abu Haura tadi, okay, so it's a simple strategy. One of the strategy that traders ataupun investor use for trend following. Okay, but okay, before you can decide untuk buat trend following tu, you need you need to identify lah whether the market is really moving up or moving down. So the best opportunity occur bila you know that harga tu memang jatuh. Sebagai contoh bulan March tahun ini. So dia dah jatuh banyak, so you just waiting for the price to rebound lah. So that is the opportunity that you have to take. You have to understand the market so that you can you can follow the trend bila dia reversal. Abu Haura dah tak ada ke ni? Okay, Smooch John, good. Alright. Okay, kita ada soalan Smooch John. Since MA adalah lagging indicator, berapa candle bullish ataupun bearish continuation di-advise untuk sesuatu combination? Suatu confirmation. Untuk decide apa ni bullish punya continuation, okay, you just decide berapa apa ni which moving average yang you nak pakai. Okay, macam untuk the cross moving average is simple. Okay, bila dia cross saja, then it's for you to decide whether macam dia cross ini kan, so bolehlah you jual. Okay, dan bila dia cross lagi sekali, you can consider untuk beli. So dia tak ada kena tunggu beberapa candle, tak ada. Dia tak ada candle. Tapi untuk kalau satu moving average, you have to wait. Okay, ada beberapa rule. Satu ialah the candle tu kena close dahulu. Okay, kadang-kadang dia hanyalah uptrust. Okay, maknanya dia cucuk je dia punya high tu. So you need to wait the candle close, ataupun you can take apa ni certain percentage, selalunya 2 ke 3%, then baru confirm. Abu Haura, apa yang ada tu? Boleh type soalan dekat komen. Alright, clear ya, Smooch June. Okay. Senang je moving average ni. So in summary, there is no magic system. Nothing is right,
all the time. Moving average are probably best not used in isolation. So if you have indicator lain, you can combine. Soalnya trader akan gunakan momentum indicator ataupun oscillator untuk combine dengan moving average. So moving average yang kedua, moving average work best in trending market. So there is no way of knowing when a market will switch from trending to ranging. So bila market tu dah dalam fasa ranging, accumulation ataupun distribution, so susah, you dah tak boleh pakai moving average dah. Dan lagi satu kelemahan untuk moving average, waiting for signal in the opposite direction. Okay, you dah buy, okay, lepas tu dia dah naik, lepas tu dia dah jatuh. So your stop loss tu mungkin jauh bila pakai moving average. So that's why kena pakai indicator lain. Dan tak ada jawapan yang tepat untuk combination moving average mana yang paling bagus. So back testing boleh digunakan, tapi future kadang-kadang will not perfectly replicate history. Okay. Dan what else untuk moving average ni? Okay, kita ada envelope technique dan juga Bollinger Band. Okay, so untuk ranging punya market ataupun consolidation, saya suka gunakan Bollinger Band dan combine dengan RSI. Okay, whereby sebenarnya it's easy for you to make money in the ranging market. Sebab apa? You know the support and you know the resistance. So you just buy at support and sell at resistance. Dan Bollinger Band sangatlah membantu bila market ranging. Okay, cumanya tak ada masuk syllabus lah untuk malam ni. Dan seperti yang saya cakap tadi, momentum indicator yang popular ialah RSI. Okay, di mana you boleh identify overbought dan oversold. Bila dah oversold, what you need to do is buy, dan bila overbought, you need to sell. Tapi RSI ni tidak boleh digunakan dalam market trending. Dan salah satu popular punya take profit ataupun you nak jual ialah you identify divergence in RSI. Okay, so this is another topic lah. Okay, which is you boleh belajar sebenarnya dalam kelas Wyckoff Advanced. Alright. Dan adakah trend following strategi ni berkesan? Okay. Ada juga beberapa trader yang telah menggunakan trend following strategi ni dan berjaya. Okay. Contohnya sebagai Jesse Livermore, made 100 million, okay, pada tahun 1929. Okay, but you need to identify lah the reversal of the market. Okay, dan lagi seorang ialah Richard Dennis. Okay, dia ni adalah founder kepada Turtle Trader. Normally kalau you baca banyak turtle ni, dia sebenarnya pakai moving average je. Okay, dia buat 400 juta dalam futures market dan Sekota. Possibly the best trader of our time. Tak sure lah siapa yang verify dia punya best trader tu. Achieve return 250,000% over a 16-year period. Okay. Alright. So far so good. Ada soalan lagi untuk saya jawab? Dan ada ke counter? Nak tengok counter pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Macam mana market hari ni?
DAX naik, Nikkei turun, Shanghai Composite Index naik, S&P 500 naik. Apa lagi? Dollar Index pun naik. Okay. Dan untuk sekarang ni sebenarnya sedang berlangsung Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint 18 ke 24 November secara online. Okay, and if you want to join yang kelas saham fizikal yang apa ni Izaz ataupun TSI akan anjurkan kelas secara fizikal di Subang Jaya Holiday Villa Hotel 11 ke 14 November, dan juga bagi yang newly trader ataupun trader-trader yang baru nak belajar asas, okay, kita ada juga ajar kelas asas secara online 26 ke 27 Disember. Itu sahaja, jangan lupa like apa ni page Smart Saham. Okay, dan tunggu live notification untuk kita punya sharing setiap hari pada minggu depan. Sabtu Ahad ni tak ada live ya. Minggu depan hari Isnin start. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua pendengar setia Smart Saham. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.